फोंडेचे आदले आमदार रिटायर्ड DYSP तसेच MGPचे पुढारी लहू मामलेदार हांकां बेळगांव हांगा आकांताचें मरण आयलें। ह्या पयलीं मुजाहिदीन शकील संधी ह्या रिक्षा चालकान तांचेर थापटां मारलीं तेन्ना तांची प्रकृती खालावली आनी तांकां हार्ट अटॅक आयलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लहू मामलेदार हांच्या गाडीचो आपल्या रिक्षाक धपको बसलो म्हणून मुजाहिदीन शकील संधी हो रिक्षा चालक त्यांचा गाडीचो पाठलाग करीत आयलो। लहू मामलेदार हाणें आपली गाडी पार करून हॉटेलाक वता आसतना हॉटेलच्या भायर संधी हाणें तांकां आडयलो आनी वाद सुरू केलो। ह्या वेळार लहू मामलेदाराचेर ताणें कितलींशीं थापटां मारलीं तेन्ना ही झगडी थंगसर आशिल्ल्या लोकांनी बंद केली। त्यानंतर लहू मामलेदार हे हॉटेलांत वचपाक पायरी चडीत वयर गेले तेन्ना ते अकस्मात हार्ट अटॅक येवन जमनीर पडले। त्यानंतर तांकां रोखडेंच हॉस्पिटलाक व्हेलें पूण तेन्ना डॉक्टरांनी तांकां मृत घोशीत केलें। बेळगांवच्या खडे बाजार वाठारांतल्या ह्या दुर्दैवी घटने नंतर बेळगांव पुलिसांनी रिक्षा चालक मुजाहिदीन शकील संधी हांकां ताब्यांत घेतला आनी मुखाल्लो तपास सुरू आसा।